Bonjour mes chers élèves des deuxième bac sciences français, PC et SVT. Dans cette vidéo, je dois vous faire la nature de l'information génétique. L'information génétique, الخبر الوراثي طبيعة الخبر الوراثي. l'information génétique إلا نعطيكم واحد ليكزامبل هنا باش نعرفوا شنو هي l'information génétique نقربوا ليها. لأن إلا كنا في مسرح الجريمة وبغينا نعرفوا لو تيور، فكيجيو البوليس وكيديروا البحث ديالهم، تيبحثوا علاش؟ تيبحثوا على البصمات، تيبحثوا على الشعر ديالو، تيبحثوا على سميتو الاظافر ديالو، تيبحثوا على لي غوت دو سون ديالو. هادو كلهم سو سون دي سيلول، يعني لي شوفو راه مكونين من انسومبل دو سيلول. لو سون فيه دي سيلول، سميتو لي الضفار فيهم دي سيلول اكسيتيرا. اذا لا سيلول كونتيان لانفورماسيون جينيتيك. غادي يديو هذيك لا سيلول، غيديوها لابوراتوار، غيحلوا ديك لي سيلول، فغادي يتعرفوا على جميع لي كاركتير ديال داك لو تيور. يعني الشكل ديال العينين، الشكل ديال النيف، اللون ديال الشعر، لابو لا كولور دو لابو، لي مالادي اللي عند داك لو تيور، لو غروب سونغان ديال لو تيور، تو كاع لي كاركتير وكاع لي كاركتيرستيك ديال لو تيور كيعرفوها، وبالتالي تعرفوا لو تيور. اذا لانفورماسيون جينيتيك، المعلومات الوراثيه اللي مسؤوله على ظهور الصفات الوراثيه، كاينه فين؟ كاينه داخل الخليه. خصنا حنا نعرفوا بالضبط فين بالضبط في الخليه كاينين. عندنا حاجه اخرى، عندنا من بعد غنعرفوها. عندنا مثلا احنا لي زيتر ايمان. لي زيتر ايمان شنو الاصل ديالنا؟ الاصل ديالنا من تنجيو. عندنا كلنا nous provenons tous, car les êtres humains, nous provenons tous des développements d'une seule cellule. C'est la cellule œuf qui résulte de la réunion de gamètes mâles avec le gamète femelle. Yani le gamète mâle provenant le gamète mâle provenant de père et le gamète femelle provenant de la mère vont être fécondés, vont être rayonnés pour donner une cellule œuf au zygote. Cette cellule œuf au zygote a deux N chromosomes، لأن عندنا N chromosome هنا و N chromosome هنا، غيتلاقاو يعطينا deux N chromosomes هاد la cellule هادي va être se développer ou bien va être se multiplier ou bien va être se diviser. plusieurs divisions cellulaires كنسميهم دي ميتوز. هاد لي ديفيزيون سيلولار راه حنا شناهم سابقا في سانكيام. هاد لي ديفيزيون سيلولار غيعطيونا ان فيتوس، من بعد هذاك لو فيتوس غادي يعطينا ان بيبي، غيتولد يعطينا ان بيبي، ولو بيبي كذلك غادي يزيد يكبر، يعني دي ديفيزيون سيلولار، وغيعطينا ان انديفيدي سوا مال، غيكون اما ذكر ولا انثى، مال او بيان فيميل، وغنعاودو لو سيكل، اما لا بير ولا لا مير، وغادي يتزاوجوا. فاش غيتزاوجوا غيعطيونا بيان سور بعد ما يكونوا قادرين باش يعطيونا دي غامات، غيتزاوجوا وغادي يعطيونا تاني لا فيكونداسيون، غتتم لا فيكونداسيون اي ان سو دو سويت، يعطيونا ان فوتوس اللي غيكون ولا ان بيبي اللي غادي يكون مال ولا فيميل، غيكبر ويعطينا نوتر انديفيدي ان سو دو سويت. اذا كلنا كاع سميتو لي زيتر هيومان كنجيو من بيضه وحده تتقسم وكتعطي في التالي واحد، تتقسم وتتطور وكتعطي في التالي واحد لانديفيدي. لكن tous les êtres humains sont constitués de manière identique، يعني كل منا تنتكونوا بنفس الطريقه. يعني هاد لو ديفلوبمون تيتم بنفس الطريقه، مي ne se ressemble pas chacun à son mais ne se ressemble pas، يعني ما تنتشابهوش. chacun a son propre باتريموان جينيتيك. انا جايه من والدين، انت جاي من والدين، الاخرين جاي من والدين. اذا حتى واخا نكونوا خوت ما يمكنش يكون عندنا نفس الباتريموان جينيتيك، واخا نكونوا خوت. ودابا نعرفوا علاش، من بعد نعرفوا علاش.
localisation de l'information. On va d'abord où se localise l'information génétique dans la cellule. فين كاين ها حنا قلناها كاينه في la cellule. La cellule est constituée de plusieurs constituants بحال le noyau, le cytoplasme, la membrane cytoplasmique, le mitochondrie, l'appareil de Golgi, etc. Où se localise l'information génétique. فين تتكون فين كاينه localisation de l'information génétique dans la cellule. إذا باش نعرف فين تتلوكاليزي خصني ندير ان اكسبيريونس، خصني نعطي ان هيبوتيز، نقدر نعطي ان هيبوتيز. l'information génétique se localise au niveau de noyau. هذا سأسأل، ولكن خصو تثبتوا التجربة اللي غنديرو l'expérience de section et de régénération chez l'acétabulaire ou bien acétabularia. C'est une algue verte unicellulaire يعني مكونة من خلية وحدة. هاد الالغ هادي ناخدو مثلا acétabularia، عندنا من acétabularia ناخدو acétabularia غادي نديرو une section ici و section ici، غنديرو قطع هنا نقطعو هنا ونقطعو هنا l'acétabularia. l'acétabularia كيف ما كتشوفوا il est constitué de 3 parties. كاين le rhizoïde، كاين la tige، le rhizoïde la tige، voilà la tige، le rhizoïde la tige et le chapeau. هذا le chapeau. هنا le caractère il est caractérisé par le chapeau. لأن كاين plusieurs types d'acétabularia و يختلفوا par le chapeau. إذا le caractéristique ولا le caractère هو le chapeau. إذا عندنا le rhizoïde contient un noyau، la tige anécluée et le chapeau il est anéclué ما فيش le noyau. بون غنديرو ديسيكسيون هنا وهنا. شنو تنلاحظوا بعد مدة après quelques temps؟ شنو تنلاحظوا on constate que le rhizoïde il est vivant، reste vivant. Par contre les autres parties la tige، la tige et le chapeau est mort ديال la tige au mort ديال le chapeau. Elle reste tout simplement le rhizoïde il reste vivant. Le rhizoïde qui reste vivant après quelque temps il régénérescence de l'algue, elle régénère un nouveau algue, elle régénère la partie manquante qui est la tige et le chapeau. Donc le noyau et donc l'information génétique se trouve au niveau des rhizoïdes et plus précisément au niveau des noyaux. Bon, analyse des résultats. On constate que seulement le rhizoïde contenant le noyau qui reste vivant. La partie اللي هي nucléée هي اللي بقات حية. On constate que seulement le rhizoïde يعني هاد la partie هادي هي اللي بقات حية contenant اللي كاينة اللي حاملة لو نويو اللي فيها لو نويو qui reste vivant et régénère تتجدد une nouvelle algue tandis que les autres parties non nucléées اللي ما فيهمش نويو comme le chapeau et la tige meurent après quelques jours. Mort après quelques jours. L'information, إذا شنو la conclusion اللي غنجيبو، شنو la déduction اللي غادي نجبدو؟ L'information génétique se localise au niveau du noyau، بالضبط au niveau des rhizoïdes. Expérience غنديرو une autre expérience باش نزيدو نتأكدو. Expérience de greffe croisée. Le transfert des noyaux d'une acétabularia. Le transfert d'un noyau d'une acétabularia ou d'une acétabulaire crénelée à la place de celui d'une acétabulaire de Méditerranée et réciproquement entraîne l'apparition des caractères de donneur du noyau. منين جات هادشي؟ l'expérience de greffe croisée. غنشوفوا l'expérience باش عاد نحكموا عليه، عاد نشوفوا هادشي اللي كتبنا دابا، هذا l'analyse ديال l'expérience. فوالا l'expérience، غنشرح لكم l'expérience عاد نرجعوا l'analyse ديالو.
Voilà, on a pris deux Acetabularia, deux espèces ou bien deux types, Acetabularia mediterranea ou Acetabularia crenulata. Là, la différence voit la forme du chapeau. Là, le chapeau il est circulaire, là, le chapeau il est dentelé. Bon, on a fait des dissections ou bien des sections ici, des sections ici. On a pris le rhizoïde, le rhizoïde de Acetabularia méditerranéen, voilà. Le rhizoïde de Acetabularia crenulata هو هذا. بون لي دو ريزويد هما هادو. خدينا هاد لو ريزو هاد لو نوايو اللي كاين في هاد لو ريزويد، حطيناه في هاد لو نوايو، خدينا هاد لو نوايو حطيناه في هاد لو ريزويد هذا. هاد لو ريزويد ديال من لو ريزويد ديال اسيتابولاريا كرينيلاتا هو هذا. خدينا شدينا لو نوايو ديال هادي، لو نوايو ديال اسيتابولاريا ميديتيرانيا هو هذا، حطيناه في هاد لو ريزويد، وشدينا لو نوايو ديال اسيتابولاريا كرينيلاتا وحطيناه في لو ريزويد ديال اسيتابولاريا ميديتيرانيا. من بعد خليناهم ابري ان سيغتان طون، تلاحظوا بان هاد لو ريزويد هذا الى ريجينيري ولا كرواسونس و ديفلوبمون دين اسيتابولاريا كرينيلاتا اللي جنا منها لو نوايو. وهنا عندنا ريجينيريسونس ou bien croissance de اسيتابولاريا ميديتيرانيا، يعني اسيتابولاريا يعني ديال اللي خدينا منها اسيتابولاريا اللي خدينا منها لو نوايو. دونك هنا لو كاركتير ديال لو كاركتير اللي هو لا فورم دو شابو منين جات من شكون اللي عطاها؟ ما عطاهاش لو ريزويد، عطاها لو نوايو. هاد لو نوايو هذا راه جا من اسيتابولاريا كرينيلاتا وعطانا لا فورم دي شابو. وهاد لو نوايو هذا منين جا من اسيتابولاريا ميديتيرانيا وعطانا لو شابو ديالها. إذا هنا لا فورم يعني لو كاركتير ديال ليسبيس منين جاي، شكون اللي كيتحكم فيه؟ تيتحكم فيه لو نوايو. علاش لو نوايو؟ لان لانفورماسيون جينيتيك كاينه داخل لو نوايو. يعني où se trouve l'information génétique? Elle se trouve dans le noyau. L'expérience de greffe croisée, le transfert des noyaux d'un acétabulaire crénelé à la place de celui d'un acétabulaire de Méditerranée et réciproquement entraîne l'apparition des caractères de donneurs des noyaux. Les caractères, شنو الكاركتر؟ هو لو شابو دي دونور دي نويو. يعني هنا تنزيدو نأكدو بأن لانفورماسيون جينيتيك فين كاينة؟ سوتروف à l'intérieur دي نوايو. غنديرو دابا نوتر اكسبيريونس. فين غنديرو ليكسبيريونس عند لي بليغي سيلولار، وبالضبط غنديرو عند لي سوري. فوالا هاد لا سوري هاد لا سوري اللي عندها اللون احمر، شفتوها؟ هادي اكسبيريونس دو كلوناج تيدار عند لي ماميفير وخاصه هنا خدينا لي سوري. هاد لا سوري عندها اللون احمر دونور، هاد لا سوري دونور فيميل. شنو خدينا منها؟ خدينا منها لو نوايو وبالضبط من واحد لا سيلول ديال لابو. La cellule ديال لابو n'est pas une cellule spécialisée, n'est pas une cellule sexuelle, c'est une cellule somatique. خدينا من لا سيلول ديال لابو ديالها، خدينا منها لو نوايو. وهنا سوري دونور فيميل شنو خدينا منها؟ خدينا منها لوفول، ولكن هذيك لوفول حيدنا لها النوايو، خدينا غير لو سيتوبلازم ديالها، يعني نوفول انيوكليي سون نوايو. فخدينا هذيك لوفول ودرنا دخلنا فيها لو نوايو ديال لا سيلول دو لابو. من بعد خلينا لا cellule se multiplie, la multiplication cellulaire de l'œuf. عطاتنا un embryon، عطاتنا واحد l'embryon جنين. هذاك الجنين غادي ندخلوه في هاد لا سوري سوري بورتوز فيميل سي اللي انت تشوفوا هنا لا كولور ديال هذه مختلفه على هذه بيضاء، هذه حمراء، هذه مزركشه. من بعد شنو تعطينا؟ من بعد لا نيسونس. لا نيسونس تعطينا دي سوري، نيسونس دي سوري. وهاد لي سوري كلهم اللون ديالهم احمر، يعني اللون ديال لا سوري اللي عطات لو نوايو. هاد لو نوايو هذا شنو هو؟
وهذا النويو راه جاي هو هذا النيت هو اللي تميلتيبليا وهو اللي عطانا. اذا لا سوري دونور دي نويو هي اللي خدينا الكاركتر. هاد لي سوري هادي خداو لي كاركتر ديال لا سوري دونور دي نويو. ما خداوش هاد اللون، ما خداوش هاد اللون. هادي اللي حملت ما خداوش اللون ديالها، وهادي اللي عطات لوفول سون نويو ما خداوش اللون ديالها. شنو خداو؟ خداو اللون ديال لا سوري اللي جا منها النويو. اذا هنا تابعوا معايا. On observe que la souris provenant du développement de l'ovule a hérité le caractère couleur des souris donneurs du noyau et non pas celui des souris qui a donné l'ovule son noyau. Donc les caractéristiques d'un individu dépendent des informations, les caractéristiques d'un individu, ou bien les caractères d'un individu, dépendent des informations contenues dans le noyau. وهنا لا ديديكسيون اللي غنجبدو بان لا تنزيدو ناكدو بان لانفورماسيون جينيتيك كي ديتيرمين لي كاركتير هيريديتير اي لوكاليزي دون لو نويو. لوكاليزي دون لو نويو شي لي زورغانيزم انيسيلولير بحال اسيتابولاريا ولا بلوريسيلولير بحال لا سوري. اذا هاد لورغانيزم هذا ولا هاد لورغانيت ماشي اورغانيزم، هاد لورغانيت سيلولير اللي تتلوكاليزا فيه لانفورماسيون جينيتيك خصنا نعرفو دو كوا إلي كونستيتيي. التراستركتور دي نويو. نشوفو لو نويو او ميكروسكوب الكترونيك. فوالا لو نويو au microscope électronique. Ici, on a l'enveloppe nucléaire. Ça, c'est l'enveloppe nucléaire. On a des taches noires, voilà, des taches noires. هاد لي طاش نوار هادو سوسون اسي واحد الماده نعرفوها دابا، نعرفوها مزيان من بعد. انا غنقول لكم السميه ديالها ولكن من بعد نعرفوها، نتعرفوا عليها ونعرفوها مناش كتكون ولا ديفينيسيون ديالها. سميتها لا كروماتين. كروماتين. وهنا كاين واحد بتي نويو، لو نويو دي نويو، لو نويو دي نويو تنسميوه نيكليول. نيكليول. ثم هاد السيتوبلازم ديال لو نويو، السيتوبلازم ديال لو نويو تنسميوه لو سيتو، تنسميوه السيتوبلازم ديال لو نويو تنسميوه نيكليو بلازم. نيكليو بلازم. ثم عندنا هنا كاينين واحد التقبات هنا شفتوهم تنسميوهم لي بور نيكليير. لي بور نيكليير. وعندنا هنا راه قلت لكم enveloppe nucléaire. Donc l'enveloppe nucléaire n'est pas, elle est percée par des pores اللي تلقاو فيها دي بور. غادي نشوفوا من بعد شنو الدور ديال هاد لي بور. ها هما هنا باينين هنا. فوالا هنا الشيما ديال شيماتيزي لو نويو هي لي بور نيكليير. هنا كاين enveloppe nucléaire percée par des pores، يعني كاينين فيها دي بور نيكليير. كاين لو نيكليول، كاين الكروماتين. بزاف هاد الخيوط هذا هما لي طاش اللي هما سودين هنا كلهم سون دي كروماتين. نيكليو بلازم، هذا الفضاء اللي كاين هنا سميتو نيكليو بلازم. لو ريتيكولوم اندوبلازميك هذا راه ما دخلش في لي كونستيتيون ديال لو نويو. هذه هي التراستركتور ديال لو نويو، يعني هاد البلاصه اللي قلنا تتلوكاليزا فيها لانفورماسيون جينيتيك. هنا هذه ان سيلول، هنا نيكليو بلازم وهذا الفضاء اللي هنا نيكليول انفولوب نيكليير. هاد لونفولوب نيكليير بيان سور ما تتكونش كونتينيو، تيكونوا فيها دي بور نيكليير. عندنا هنا لا كروماتين، كروماتين هادي وهادو كروماتين. عندنا نيكليول، نيكليول وهذا. ثم عندنا ممبران، هادو ممبران سيتوبلازميك ولا سيتوبلازم، هادو لي كونستيتيون دو لا سيلول. اذا هنا هذه هي، هذا هو هذه سيلول دي نويو دي زوكاريوت او بيان ان سيلول اوكاريوتيك. ان سيلول شي لي زوكاريوت، لي زوكاريوت اللي عندهم ان فري نويو. اوكاريوت شنو تنعنيو باوكاريوت؟ اوكاريوت او يعني فري، كاريوت يعني نويو، يعني فري نويو. لي زورغانيزم اللي عندهم ان فري نويو، عندهم نواة حقيقيه، ذات نواة حقيقيه. لان كاينين لي بروكاريوت اللي عندهم نواة غير حقيقيه بحال لا بكتيري. لو نويو est un organite
cellulaire qui apparaît délimité par une enveloppe nucléaire percée par des pores et constituée d'un matériel plus ou moins granuleux, اللي هو الchromatine et nucléole, baignant dans un nucléoplasme اللي تيسبحوا داخل واحد le nucléoplasme. Qu'est-ce que ça veut dire l'information baignant dans un nucléoplasme? Qu'est-ce que ça veut dire l'information génétique? L'information génétique correspond à l'information qui commande les actions relatives au caractère héréditaire. يعني هي اللي كتحكم في الصفات الوراثية. تيبقى لنا من بعد نشوفوا من بعد الفيديو اللي جاي غندير لكم لا ناتور de l'information génétique. La nature de l'information génétique في واحد الفيديو، وغندير لكم لا فيديو اخر غندير لكم فيه بلاتي مش غندير لكم في الفيديو الاخر لا ناتور شيميك دو لانفورماسيون جينيتيك، وقبل منها الفيديو اللي قبل منها غندير لكم فيه ترانسفير de l'information génétique. Transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. كيفاش تنتقل هذا الخبر الوراثي من واحد الخلية إلى خلية أخرى. Transfert de l'information génétique ou la transmission de l'information génétique d'une cellule à l'autre. كيفاش تنتقل الخبر الوراثي دين سيلول à l'autre. وغنوريكم من بعد غندوز لكم واحد الفيديو غندير لكم فيه لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك. نبداو بهذا الترانسفير دو لانفورماسيون جينيتيك، عاد ندوزو لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك. نبداو بهذه وعاد ندوزو لهذه، وعاد من بعد ندوزو لا كومبوزيسيون اي ستركتور دو لا مولكيول دو دي ان اكسيتيرا. من بعد نديرو هذاك الشيء. دابا غندوزو لهادو جوج، غندير لكم ترانسفير دو لانفورماسيون جينيتيك دين سيلول ا نوت، ومن بعدها غندير لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك. ونتمنى ها هما اللي غندير لكم، ها هما كنت كنهضر عليهم دابا. غندير لكم l'information, درت لكم دابا التعريف ديال l'information génétique. ايوا l'information génétique correspond aux informations qui commandent des actions relatives au caractère héréditaire. La nature de l'information génétique ou un transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre. هادو هما اللي غندير لكم. غنبدا بهذه وعاد نعاود لهاد لا ناتور دو لانفورماسيون جينيتيك. دي فيديو في جوج ديال لي فيديو ان شاء الله. هنا transfert de l'information génétique d'une cellule à une autre و comment il se fait la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. يعني نهضروا على لا ميتوز ان شاء الله. ونتمنى هذا الفيديو تكون عجبتكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.